Okay, let me just... ¿Me escuchan bien? Oh, hold on. Okay, there we are. Okay, so... Okay, so the first question, Krishna Kanaya just said that I can keep hers as a backup from last week. So let's start with, let's see, who is the first? First is Mahendra. La He's primera asking, pregunta es de Mahendra, when Krishna leaves his cowherd friends with Balaram to que meet Radha pregunta, and the cuando gopis, Krishna it is said deja that he a is sus going with a small amigos group con of Priya Balaram para ir Narmasakras. a verse con Considering the Radharani, existence se of dice que se infinite va con un grupo universes and with pequeño de it sus an Priya innumerable number Narmasakas, of practicing considerando que hay sadhakas who aspire to this kind un of bhav, número and therefore even the incalculable de smallest number of these practicantes, practitioners who reach this goal is still a huge number y desde ellos, of those aunque Priya muy Narmasakas. pocos logran Krishna la manifests meta, su also destino, an innumerable es expansion of these van a pastimes ser happening at the millones same time entre to infinitos satisfy this immense demand of friends. seres. Oh, so that last thing is a question. So does Krishna Entonces, manifest la pregunta also an es, innumerable amount of expansions of these ¿será que pastimes happening Krishna at the same time to manifiesta satisfy this immense muchas demand of his friends? expansiones de sí Could you mismo? talk a little bit about these wonderful pastimes? ¿Puede hablarnos de esos pasatiempos? Well, excuse me. Well, you refer to the midday pastimes, Te in está particular, refiriendo a los which pasatiempos del are mediodía, a en very particular, central que focus son of algo muy céntrico Gaudiya Vaishnavism, and del something that Vaishnavismo I Gaudiya, believe Gaudiya Vaishnavism has brought out algo of Krishna que Lila el that you Vaishnavismo Gaudiya sacó, won't find elsewhere. es Others may have adopted or lo que el embraced that Vaishnavismo es algo que nadie subsequently, but encontraría it en is ningún otro a sampradaya. kind of a unique Y es contribution. algo, una, se congeló todo. Es un contributo único este. Se escucha muy mal. Just changed it to the phone. Oh, that's when it froze up? No, before that. Now 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 it seems to work. You can hear me? Raise your hand if you can hear me. Nick? Okay, hello. Nadi Krishna, just okay. Froze up for a minute. I was saying that the midday Estaba pastimes diciendo are que los pasatiempos del mediodía special contribution son una of contribución muy Gaudiya Vaishnavism especial in del many respects. Vaishnavismo Gaudiya, And of bajo course, muchos they respetos. deal with the most Y secret se trata de affairs of the los Braj Lila, the asuntos más Parakiya love secretos between en Radha el and Krishna, Brajalila, del amor para aquí entre Radha y Krishna, which are hidden, which are typically que típicamente thought to take place in the night. The night is like the ocurren de day for the noche. gopis. La noche es como el día para And los the day gopis. is like the night for them, because Y in el día daylight, es well, para la noche how porque can de they día, express ¿cómo their pueden love for ellas Krishna expresar in su broad amor para daylight? Krishna? But in midday lila, in midday, when the Pero sun is the aquí estamos brightest, en el mediodía the name for the sun is also Mitra, which y also means el friend. sol también es Mitra, que quiere decir amigo. So Radha's, according to Radha's astrological chart, that she'll worship the sun god. Según la carta Mitra, astral de Radha, ella Surya, debería adorar al but dios he del acts sol. as a friend by participating in the midday lila in such a way that they can have union in broad daylight. It's very, very special. Entonces aquí estamos en el and of medio course, relative to del your día, question, en el mediodía, some of Krishna's y friends, his sin embargo se Narmasakas, encuentran. participate in that Y durante
este those pasatiempo, I've written about Krishna that. So in se my encuentra forthcoming con book, Radharani, con un grupo pequeño de sus it's one of amigos. the Yo longer escribí sobre chapters esto on the Nitya y Leela, escribí Leela, bastantes capítulos sobre the midday este section. It's one of the longer chapters lila because de la it's sección del mediodía y son this capítulos Leela, the largos midday porque Leela, este lila del is twice as mediodía long as any of the other es Leelas, with the exception of doble de the largo Nisha Leela, the que nighttime las demás Leela secciones itself. en So que there's a se correspondence in a way subdivide el between día the nighttime Leela, in which en the la, Rasa Leela takes place, for example, and the la midday Shakali Leela, lila their de Krishna. length, and the fact that there's a perfect, well, the Parakia is fully blossoming. En el Rasa blooming, Lila, el bearing fruit paraquía está therein in both. floreciendo completamente. So, yes, and Krishna's Narmasakas, they participate in that. I've written about that. So, Y esto toma toda la noche, pero sin embargo, wait a little este bit lila and copy diario my del book, mediodía es una the sección way que in dura which the 2 veces extent más to que which las otras. Narmasakas are involved will become clear. Y cuando But it is vayas a leer mi clear, in a libro, va a broad estar sense, that those clara Leelas la can't take posición que part. tienen estos Can't amigos íntimos happen. durante los That días del union of mediodía. Radha and Krishna really can't happen without their Pero ahora help, puedo decirte which que is esta unión offered de in a, Radha y in a, Krishna en el in a, mediodía in no a puede form ocurrir of sin estos amigos. what Rupa Goswami refers to as Saki Bhav. So Estos amigos tienen una relación con Krishna que Narmasakas, of Rupa course, Goswami as I've define mentioned Saki at other Bhava. times, are a unique contribution of Rupa Goswami in the Indian aesthetics, drama, Rupa the Goswami arts, and so mismo forth, también poetry. contribuyó mucho a la estética There are 4 gaudia. types of male assistants to the hero Él of dice que hay 4 the tipos drama, de a romantic asistentes machos drama, al and héroe all of de them cualquier are drama. included in Rupa Goswami's Y Bhakti todos Rasamrita. se ven incluidos the en el Narmasaka. Bhakti Rasamrita Sindhu So hasta it's a unique agregó un contribution of quinto his tipo que se and llama penetration Priyanarmasaka. into the nature Entonces el of análisis that de Rupa Leela from the Goswami vantage point penetra that más we adentro are que el drama given aquí a the nivel opportunity mundano, to access porque él está analizando el drama through del Chaitanya Krishna Lila. Mahaprabhu's dispensation. So Y todo esto es posible gracias now, with regard to the este don de particular of Chaitanya your Mahaprabhu que question, nos dio. yes, you have to be careful. I heard someone Y sí, hay que tener was listening cuidado. to some young ISKCON Estaba devotees escuchando giving un Bhagavatam devoto class at a place called the joven Bhakti Center. de ISKCON en el Bhakti It's in New Center York. en Nueva York And I made a couple comments on a couple of hice them, unos comentarios offered some suggestions and so forth. y ofrecí But, unas sugerencias bajo one lady el was video, me imagino. giving a class, and she was talking about Y una señora the estaba dando lila in una which clase y Chaitanya estaba Mahaprabhu assumed hablando the form of Varaha, del lila the former donde Gupta. Chaitanya Mahaprabhu And the gist and the tomó la essence, forma the de entire Varaha focus of her class was ante Murari Gupta. that we have to really literally believe that Chaitanya Mahaprabhu appeared in the form of Y boar. toda la clase It can't be estaba taken centrada en el hecho metaphorically que or tenemos que creer allegorically. This is her literalmente conviction, que and Chaitanya she was Mahaprabhu very nice tomó la about it. She forma was de very sincere about it, un but jabalí. she kept emphasizing you have to take it literally, have to take it literally, have to take it Y literally. seguía enfatizando que hay que tomarlo literalmente. And I commented that Y yo comenté que often there's a middle road here to muchas your veces intelligence, if you hay will, un which sendero says, en el how medio. can Nuestra inteligencia Chaitanya nos dice, Mahaprabhu suddenly turn ¿cómo into a puede ser boar? que Chaitanya Mahaprabhu de repente se convierta en un jabalí? Form of God and so forth. These are, in one sense, allegorical section. De una forma, estas son formas alegóricas del describing the lila, Puranas descripciones and so on and so forth. So there's a middle road, anyway, a way to look at this, de los Puranas, pero which can hay un pacify sendero en el your medio intellect donde without apaciguamos el intelecto interfering with your sin heart. interferir con el corazón. And when I say allegorical Y leelas, cuando I don't mean they're digo not real, alegórico, no quiero but decir que no es they real, represent a certain bhava sino que of representa un Narayana. cierto So in bhava de Vaikuntha, he has Narayana. all these En bhavas, Vaikuntha él and tiene so todos estos the Puranas bhavas are talking about them.
Y los Puranas nos Um, hablan de ellos. De With esos regard to logros. Chaitanya Mahaprabhu in this Con instance, respecto a Chaitanya I said Mahaprabhu y este there's a type of asunto, yo darshan which dije is most common, which is que es called un antardarshan. tipo de darshan que So, se llama like Antar the darshan. deities have spoken to me in the Las presence deidades, of por others, but ejemplo, nobody heard them. una veces But me me, hablaron, había muchos devotos, pero nadie Chaitanya se Mahaprabhu enteró. sat on the Vishnu's throne Chaitanya in Mahaprabhu se sentó en el trono de Vishnu, home en la casa de and Srivas showed Thakur, his y form le to mostró a different él, devotees in different no, a rasas, muchos even from devotos different le leelas. enseñó muchas And formas when he showed suyas one relativas form a when he diferentes showed himself lilas. as Ram to Cuando Hanuman, se mostró como nobody Rama else saw that. a Murarigupta, que es When he showed Hanuman, nadie himself más lo vio. in another way to another Cuando se devotee, mostró en otra only forma those a otro devotees devoto, saw solo ese that. devoto lo So this is veía. called antardarshan. Este se It's not llama any less Antar real. It's Darshan, happening. pero no es So Chaitanya Mahaprabhu showed menos the real, es bhava algo que ocurre. Entonces, of the Chaitanya boar Mahaprabhu and mostró el gave, bhava del if you jabalí will, de Varaha Murari Gupta y le dio eyes a to see Murari that. Gupta los But ojos it's, para verlo. the good argument, of course, is that if someone else was standing there, they might not have seen the same thing unless Chaitanya Otra persona Mahaprabhu sentada al lado de allowed him Murari to Gupta see. no hubiera visto nada. You know the famous story from Mahabharata, Por ejemplo, en el Mahabharata where hay una historia Krishna muy came to famosa donde Krishna Hastinapura and fue a something happened. I Hastinapur forget the y details, algo but he showed ocurrió, no me wonderful acuerdo lo que form, pasó, pero le like a mostró Virata Rupa, a la universal Virata form, everything Rupa, inside of la him. forma universal, In the assembly, and everyone was a stunned. la asamblea And de gente. Dhritarashtra, who was Y blind, Dhritarashtra, was que es saying, ciego, "Oh, dijo, Krishna, just oh for 1 Krishna, minute, por give me favor, por eyes un so that I segundo, can dame ojos see para this que te form." pueda ver, para que pueda ver esta And forma Krishna said, "Without eyes, you asombrosa. can see. Y I Krishna say dijo, see, and you can see." si yo digo que And he veas could sin see, and he ojos, didn't me have vas any a poder eyes. ver. So Y en ese momento Dhritarashtra lo we pudo ver, have to aún siendo be ciego, careful. quedándose My point ciego. here is, Entonces lo que quiero when decir we es talk que about the leelas, cuando hablamos de los what I said lilas, in my lo que comment was, digo en mis I comentarios, wouldn't use the word lo que literal. I would dije, say the leelas yo no that diría, are being no usaría described la are forma more than literal, literal, more sino than que los literal, lilas because they descritos don't son más que literales, fit entirely within the word or thought. porque no calzan They en el mundo transcend del word and thought. pensamiento, That trascienden doesn't el mean mundo del word and thought pensamiento. about them by those who have experienced them are not powerful. It's Entonces, something that we should take very, no quiere very decir que seriously, las and so forth. We palabras should. y los pensamientos de But las still, they personas have que their sí tuvieron este limitations. darshan no son How can you poderosos, express in sino word que or las in thought, palabras y los philosophy, pensamientos, all las that is the palabras en sí experience mismas no that, alcanzan. That transcends mind, ¿Cómo puede una word, palabra y un and so on and so pensamiento forth. describir algo So que the trasciende la leelas are talked palabra y el about in a certain pensamiento? way, then we Entonces los will lilas se have a describen de una tendency to forma take them too literally. y nosotros, si And then tenemos la ask questions tendencia like a this. tomarlo Well, if demasiado only literal, Krishna only goes with a couple of luego narmasakas, preguntamos estas what about other preguntas. narmasakas? Entonces, There's millions of si them. Krishna se va There's con un billions grupo of limitado them. de There's an infinite narmasakas, number of them ¿qué pasa actually. con los otros Do they not millones? get to Y go? si son Or how does that infinitos, work? y What's the math quién of es que that? va, quiénes son que And so van, on and cómo so funciona, forth. So etcétera. this is the part of my answer. Esta es una You parte de have mi to take respuesta. these Leela explanations Hay que tomar esas explicaciones de los lilas to be more, I'm going to say, more than literal. como algo With the más Achintya Beta que Beta literales. El Achintya Bheda metaphysic, Bheda, we know, philosophically speaking, there must be Leela. filosóficamente hablando, There sabemos must be que interaction debe between the haber Jiva and lila, Bhagavan, debe we haber call interacción love. entre Jivas And y we know that our Bhagavan, que acharyas have llamamos amor, experienced that, and y los they try acharyas to lo han talk about it. descrito de la forma que lo han And that those descrito. talks are powerful. Y esos In and of escritos, estas themselves, charlas but son still, poderosas the en sí mismas. Sin experience embargo, la transcends even experiencia the limits trasciende of the los ability of the límites empowered de la devotee to talk habilidad de estos about them. And we devotos find different devotees empoderados talking about de the same describir Leela todo esto. differently. Por eso hay One can descripciones explain, diferentes well, de oh, diferentes one devotos. yuga was done one way and one yuga was Uno done another dice, way. en Or we este could say, well, yuga se it hizo was de una shown to forma, en one este devotee yuga one se way hizo and de otra shown forma. differently to Pero aquí another vemos devotee. que One devotee el caught it in Señor detail mismo and le another enseñó a un devoto una didn't, cosa y a un so on and devoto so otra forth. cosa en el mismo So asunto, we had to be a little careful about that. I've given an example en la misma before. instancia. Entonces tenemos que tener cuidado. One disciple of Prabhupada said that he'd Un taken discípulo de measurements Prabhupada of Vrindavan le dijo que and había medido toda la realized that superficie de within Vrindavan y what's se dio described cuenta as the que Braj al Mandal interno del Brajamandala and its geographic y su
representation representación on Earth geográfica that en la Nanda tierra, Maharaj had 900,000 si Nanda cows and they Maharaj wouldn't fit tenía 900,000 900,000 cows. That was his vacas, calculation. I no don't know if that was caberían. accurate, but he knew he No sé reported ni to siquiera si Prabhupada like, tuvo razón problem, matemáticamente. there's not enough room for 900 cows Y here. este devoto se Prabhupada acercó a said, "You read Prabhupada too diciéndole much." esto, y Prabhupada solo dijo, That's his tú whole lees answer. You demasiado, read too much. lees demasiado. Esta fue You're su reading única too much respuesta. and you're taking it too Estás literally. leyendo demasiado As much as Prabhupada was a strong advocate of literalmente, not por mucho que taking it Prabhupada metaphorically subrayaba and mucho allegorically esto, at que the no cost tomemos of a the Krishna como reality una metáfora, of the form of Bhagavan, the Leela of que no Bhagavan, and its tomemos la forma y el eternality and lila so de forth. Bhagavan y At the su same time, here's eternidad an instance in which he said, como una well, metáfora. Al mismo tiempo aquí le dice a you su read too discípulo, much. estás leyendo demasiado, midiendo las vacas, la superficie. You're trying to enter into it Estás entrando al mundo de la trascendencia con los límites de la lógica. Right? Logic has its place. La lógica tiene su lugar, it's far beneath the Atma, to speak pero of, se queda mucho más abajo del Paramatma Atma. Bhagwan. So, with regard to the Leela, when it's Ni said, hablar de Paramatma, Krishna de goes with a couple Bhagavan. of Dharmasakas, it means Entonces, he takes volviendo al this lila, bhava with si him. This Krishna bhava goes with se him. va con un grupo limitado de So if you have that bhava, then Narmasakas, you quiere go with decir him. que se lleva el bhava And your del amigo experience, maybe íntimo here I que lo am with sigue. Subal and, Entonces, el que tenga el mismo and bhava se va con Madhav ellos. or any number of others, or you have to go there, find out. But Hay que ir ahí that personalmente y bhava is descubrirlo. accommodated there. That bhava has a Pero este role there. bhava tiene That un bhava rol is essential ahí. Y este bhava es for esencial that lila to para play que el out lila del in mediodía the se way that despliegue de la forma intended by Lila Shakti for Radha and Krishna to meet que tiene que in the ser para midday. que Radha y Krishna se encuentren en el medio del día. So it must be Entonces there. ese bhava del amigo íntimo, de estos But poquitos que se again, lleva, the Lila tiene un rol muy descriptions, the importante. narratives, they're poetic, Pero las they have a descripciones de limitation los to lilas, them, toda la and narrativa es algo poético, tiene even as they are limitaciones, empowered and so forth. por mucho que But sean it's a empoderadas. beautiful Lila, and as I Pero es say, un lila muy hermoso you can read about it, y hopefully in the near future with the publishing. puedes leerlo en todos lugares y algún día cuando salga mi libro también ahí. Hare Krishna, pranams Guru Maharaj, pranams all devotees. I have a question. I have in his Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakur writes, the ways of Sharanagati are humility, dedication of the self, acceptance of the Lord as one's only maintainer, faith that Krishna is surely protect, execution of only those acts for able to pure devotions, and renunciation of conduct adverse to pure devotion. Guru Maharaj, could you say something more about this, about Sharanagati, about these ways? Sobre Sharanagati, esas 6 vías. Well, I gave a series of lectures Guru Maharaj dice, bueno, di una serie de in the United States back in clases en los Estados Unidos. October, I believe it was. Creo que en octubre. In North Carolina, where we have a community of devotees. Tenemos una comunidad de and devotos. the focus of the entire series of lectures, which were related to Govardhan Leela, the focus was on Sharanagati, which this Leela teaches us about in the broad sense. Because in the broad sense, Sharanagati means, as we know from the Gita, Sarvadharman Parityaja. Porque Sharanagati nos dice el Gita mismo, Sarvadharman Parityaja Mamekam Sharanam Braja. Worship of the gods, that is central to Varnashram, que es céntrica en el Varnashram, fulfilling the various desires that one has in the world, para and take realizar shelter los Krishna, varios Mamekam, me alone, deseos que one uno God, tiene en el mundo. Krishna. Krishna dice, Mamekam, solo a mí. This is the more basic idea of Sharanagati. And obviously, if you're giving up the worship of the gods who fulfill many different desires, si uno abandona la adoración de los dioses y todos los deseos que ellos representan y se enfoca en Krishna, in terms of your actual pursuit, which is eternal luego se da cuenta they won't provide that. de lo que Krishna will, uno logra adorando a Krishna, que se encuentra más allá de los deseos just giving up
Y el Gita dice, y ya solo con abandonar la adoración de los semidioses no es suficiente, tienes que tomar amparo en mí. Eso es Sharanagati. Parityajya. Parityajya quiere decir abandonando completamente. Hay que abandonar las cosas materiales y también tienes que abandonar el sentido, el deseo de abandonar las cosas materiales. Y además tienes que adoptar la adoración a Krishna, que es algo positivo que reemplaza todo eso. Esa es la idea básica de Sharanagati. Pero en nuestro Parivar de Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, como este miembro de Sharanagati, así como lo describió Rupa Goswami, y lo hizo el enfoque de nuestro Parivar. Es un concepto que se encuentra en el Sampradaya de Ramanuja. Los que no tienen adhikara para jnana y karma, porque en ese Sampradaya dicen que Bhakti se encuentra más allá de la liberación. También dice que el Bhakti es muy generoso. Y la generosidad del Bhakti se describe como Sharanagati. Entonces el Bhakti es algo tan elevado que si uno puede hacerlo, que se perfeccione con el jnana y el karma, dice Ramanuja, y luego que pasen al Bhakti, para que tengan la capacidad de meditar. Esa es la idea de ellos. Pero ¿qué pasa con los que no pueden hacer eso? Entonces en el Ramanuja Sampradaya dicen, ¿cómo se llega al Mukti? Con Sharanagati. Tan solo con Sharanagati, todo el mundo se puede abandonar, puede hacer Sharanagati. Entonces, este es el énfasis de la generosidad del Bhakti. Si ponemos juntos estas dos cualidades del Bhakti la encontramos en Chaitanya Mahaprabhu. Se encuentra lo ancho de su campaña, la generosidad del Bhakti en la persona de Chaitanya Mahaprabhu. En cuanto Yuga Avatar, él le dio Raga Bhakti a todo el mundo. Entonces, Bhaktivinoda Thakur hizo del Sharanagati el enfoque central de nuestro Parivar. Y hay seis subdivisiones, aspectos que describiste. El enfoque central es Varanam Tata, aceptar a Krishna como mi sustentador. ¿Qué es lo que hicieron los Brajavasis? Se pensaba que nuestra sustentación viene de Indra porque él nos da la lluvia que hace crecer la hierba para las vacas. Y Krishna dijo, no, démelo todo a mí, yo les voy a mantener. Yo soy el que mantiene a él. Y luego les enseñó la forma. Bueno, le enseñó que era superior a Indra. Esto es el Swarup Lakshana. El Tatastha Lakshana del Sharanagati son los demás. Las características marginales son las demás. Bhaktivinoda Thakur escribió un libro entero de canciones sobre Sharanagati, que son canciones que describen los 6 miembros del Sharanagati. Son canciones que se pueden estudiar, aprender, se puede meditar sobre ellas. Y en la cultivación del Sharanagati que Bhaktivinoda Thakur escribe, sobre que escribe, él describe
la expresión externa, exterior, that which is give us adhikar or de eligibility for lo bhakti to que begin nos with, da shraddha. adhikar So para el shraddha, bhakti. properly Lo que es understood, shraddha, o sea, shraddha si is se not just entiende faith in the scriptural argument, correctamente, no es but the fe en las application escrituras, of that faith sino la that aplicación has de esta been fe, well reasoned in the scriptural argument. In other words, doing something. esta fe que es It's fuerte de, hard de enough to lo que know what to nos do, ayudan, sobre but que it's nos ayudan harder a to razonar do las escrituras. what O you're sea, supposed to algo que do. nos lleve a actuar. Mostly we don't know what to do, Normalmente no and then you may sabemos lo know que what to queremos do, but hacer. then you don't do it. Y luego puede que sepamos lo que hay que So you have hacer to y be sin embargo careful no in lo bhakti not hacemos. to know what to Entonces en do el bhakti and think that that tenemos que is the tener same as cuidado doing it. It's que not. no It's saber lo only que hay as que useful hacer es knowing igual what to do a actuar. as you do it. So O faith, sea, saber properly lo que hay que understood even hacer in the equivale Latin a credo, I think hacerlo. it No, is. tenemos que saber lo Belief, que faith hay que is hacer y luego active. It's actuar. not sitting on the fence. It's actually doing something. Pujapad Bhakti Sridhar quiere Maharaj decir described hacer faith las as cosas. as the Gita does, the Sridhar animating principle Maharaj in life. If you describió have faith a la that fe an como airplane is al going to go from principio animador Warsaw en la to vida. San Francisco, Si uno tiene fe que el avión then you're going to buy a ticket in nos va a advance. llevar And you're not going to de worry. Polonia And you're a going to go Estados and show up at Unidos the airport at the right time y because you tenemos fe believe that it's que going to go vamos a there. aterrizar a la hora que dice, If you didn't have doubt that it was going to go there, you might not buy vamos a the ticket. llegar. Si no tenemos, si empezamos a dudar que el avión se So quede en el faith is the aire, que va a animating llegar a la hora que principle dice, in nunca vamos anything. a ni siquiera The comprar beautiful el thing about boleto. bhakti, as explained by Chaitanya Mahaprabhu's associates, Bhakti, is that como describe Chaitanya Mahaprabhu, while es faith is required for any endeavor, so to Chaitanya speak, Mahaprabhu dice que la fe being the animating es principle precisa in life. para cualquier In bhakti, it's all you need is actividad. faith. Whereas in Gyan or yoga, for example, you need Y en faith. Bhakti lo in there, the único que hace efficacy of these falta es practices, fe, mientras en el but you need jnana, en other el karma, qualifications also. hace falta For otras yoga, Gyan, you have calificaciones. to be celibate, for En el example. yoga hay que ser It's célibes, anga por of ejemplo, yoga, right? No, but not for bhakti. pero no para el Bhakti. No faith alone. Solo Because con la, of the power solo of con la bhakti, fe. given that it's El governed poder by the del nirguna, Bhakti whereas yoga, Gyan, for example, they're governed by sattva guna, karma marga is governed es by nirguna. Por rajaguna. ejemplo, So their efficacy los otros is senderos del weak. jnana, del Their karma, del power yoga is weak están bajo in el terms of sattva guna, rajoguna, tamoguna y son débiles, affording us por ende. experience of transcendence. Bhakti is powerful. Pero It's coming from that side. el Bhakti So, viene de este nivel, nirguna, all you y need is tiene más faith in it. poder. Y solo But lo faith que in it means necesitamos that es it fe means sharanagati. en este So the sendero. measure Pero of fe one's quiere decir faith will be sharanagati. determined La by the medida de sharanagati. Now, nuestra you can say, fe I se have faith, puede but ver how do we see faith? Where do we see conforme it? So this is estemos how to see faith. entregados, conforme vayamos You say, I have faith in expresando Krishna. lo We say, mucho que well, nos hemos okay, abandonado. how do I know that? How can I see that? Uno puede decir, We pero look tengo and see, mucha fe. ¿Y cómo are lo you podemos accepting the ver? things that are favorable for Es Krishna's que service? estás aceptando lo que Are es you favorable rejecting the para things el that are servicio a unfavorable? Krishna. Está rechazando lo What que if no it's es pleasing to favorable. you? ¿Qué me dice si That means algo to your senses te or to your apetece a mind, tus sentidos, a tu but it's mente, not pleasing to pero no Krishna. es It's not favorable for favorable bhakti. para Will you give it Krishna, para up? el Bhakti? ¿Lo vas a rechazar? Well, if you do, then we can say, oh, En la he's medida got que lo hagas, we can see his faith. ahí se ve su fe, tu Right? fe. If you don't give it up, we can see, oh, Si faith uno is no lo weak. Maybe rechaza, some faith, but it's uno weak. dice, tiene fe You have to débil, understand tiene algo de those fe, pero things es that we débil. like, that are not favorable Estas for cosas que nos bhakti, gustan, que no son are the favorables things that para are fostering the favorables para el identity Bhakti y que that we have alimentan that's la false, identidad that's que problem, tenemos, that's que the es whole source of falsa, our que es whole el problem, problema y el único, all of our la problems. fuente de todos nuestros problemas, We're looking for something that can't be found in the identity that's porque estamos derived buscando algo from que no se puede the mind and encontrar en senses la in relation to identidad sense objects. que ha You creado can't la find mente en eternal los happiness in sentidos en relation to relación a things los that objetos de los sentidos. don't last, don't Ahí endure. nunca vamos a They're encontrar temporary. felicidad, porque And you want no eternal duran. happiness. Son objetos que no Everyone wants to duran, live pero forever. They nosotros want to be queremos la perfectly felicidad, la happy. dicha eterna. Uno quiere vivir Everyone wants eternamente y that. ser feliz. Todo el mundo lo So, quiere. these are very simple instructions, but they're very hard to follow. Entonces son instrucciones You muy don't need a real sencillas, complicated pero theological muy explanation. difíciles de seguir. No nos It's a hace very simple falta explanation, una explicación but very difficult to teológica follow. muy complicada. Bhakti's simple. It's simple to do Sencillas, also. pero complicadas. It's simple. El Just give Bhakti that es up. sencillo de practicar.
there's a story about a disciple initiated by his guru, and then the guru went traveling. And in the guru's absence, he became a little restless, and one thing led to another, and he thought, if I only had, su mente empezó a agitarse y empezó a pensar si solo I tuviera. think he was hanging his copins on a tree, and some mice were eating the copins. So somebody said, well, why don't you get a cat? So he got a cat. And then the cat was meowing and making noise during his meditation. So he said, what to do? And somebody said, well, why don't you get a dog? Y le dijeron, So he got a dog. And then one thing led to another, he got a wife. And then she talks too much. Have a child. So y luego el gato empezó a hacer ruido. Distracted from his practice, and years later the guru came back. Y luego, ¿y por qué no una mujer? ¿Y por qué no un hijo? Said, oh, I Y can't luego go el guru now. I have all the, y le have all dijo, these ponte a viajar responsibilities. conmigo. And Guru Y él dijo, no, pero tengo responsabilidades, ahora no puedo, tengo esposa, tengo hijos, tengo el perro, el gato. Y el guru dijo, bueno, yo me voy a bañar y tú te lo vas a pasar. Mientras tanto pueden cocinar. Y luego de repente el discípulo escucha, ayuda, socorro, socorro. Y el discípulo corre a la orilla del río y el guru estaba agarrándose a una raíz del árbol que estaba en la orilla del río. And the disciple said, well, just let go. Y el guru dijo, just let go. esta No, raíz it's no me holding deja me. ir. It's holding me. Y el discípulo No, dice, just let go. Just let go. Suéltala. No, no, es que no me So deja. then he let go, of course. Then Y el discípulo dijo, no, pero solo tienes que soltar las manos. Those things are not holding you. You're holding those things. Y luego cuando salió del río, el They're not guru holding dijo, you. ves, You're holding similarmente, them. la esposa, el hijo, los perros, el gato, no te están It's in your deteniendo hands. a ti, eres And tú you que have te estás reason to do deteniendo. so. And Solo tienes que with dejarlas. the philosophy of bhakti and sharanagati, Y hay una razón por qué se predica de estas formas. Buenas razones. And prospect. Y la What will be the perspectiva, result? You could see that standing in the form of ¿qué es lo que va a ser el guru. resultado? Lo podemos ver en la forma de nuestro So guru. there's so much impetus. So Entonces, it's easy. It's easy to do. Nos animan de cualquier It's lugar easy to a do hacer esto. theoretically, Es but it's algo muy hard to sencillo do en teoría, practically, pero es because we've difícil been de going poner in a en different práctica direction porque forever. desde Now siempre this current estuvimos of bhakti yendo en la coming to us dirección through opuesta. Chaitanya Mahaprabhu and our Y el Bhakti Bhakti Party ha venido en Bars nuestra vida a través de is Chaitanya Mahaprabhu y where Bhakti you have to Thakur y avail su yourself Parivar. to that current, make Y yourself tenemos que hacernos disponibles a esta corriente, accessible, make that current accesibles accessible to you through sadhu sangha, which isn't a just través to del pat you on the back, sadhusanga. but to tell you, okay, Sadhu Sangha no quiere decir that's not helping you, that's not favorable to your bhakti, you should give that up. Now, ponerte una mano en el you have to do hombro it in y a practical way. You have to be decirte bueno skillful ánimo, sino in que your te dicen, sadhana. si algo no es favorable, mira que no es favorable, tienes que You rechazarlo, have to tienes que hacer know esto, no tienes que hacer that I lo should otro. be giving this up, but I'm not. But it's my goal. And O por lo menos vas a llegar a la if you can't go in the front door, conciencia de well, que, maybe you can mira, go in through the back esto door. hay que You rechazarlo, can't pero go in the estoy al back door. nivel Maybe en you que can go no through the puedo. window. If you can't go through the window, maybe you can go through the chimney, but get in that house. Get in there somehow or other. De alguna forma tienes que entrar en esta casa. Si no es por la Means to puerta, be va a ser de la skillful. puerta You trasera can run into o the de la brick wall of ventana, your conditioning. pero tienes So que then instead of just trying conseguir to butt your entrar head en la against casa del that Bhakti. wall and break your head open and become neurotic, you could think, well, maybe let me back up a little bit. I'll get a little strength and I'll run forward or something, or maybe I'll I'll jump over the wall, or I'll try to go around the wall. So there's a way Tenemos que to jugar work con with the nuestros mind and with acondicionamientos one's conditioning y trabajar con in the ellos, connection, porque si in no sería connection como with entrar en la with casa sadhana, that makes corriendo our hacia la pared sadhana y chocarnos contra la skillful. pared. It's a skill. Tenemos que encontrar Sadhana una is a apertura, skill tenemos in que one entrar de la sense. ventana, de la puerta trasera, o a lo mejor si me alejo de It's un not a momento, luego haphazard voy a tener thing. más So if you want to be good distancia at para anything, well, you have correr to y practice. You have to saltar use your la cerca y entrar intelligence a la and so on casa. and so Esos son forth. nuestros acondicionamientos. Tenemos que But verlos, this reconocerlos should y be, trabajar alrededor de the ellos. Sharanagati should be something that we are realized as sadhakas in the stage of sadhana bhakti, that we're cultivating that. And here it's brought out beautifully, 6 angas. So you start with this,
Aquí en el Sharanagati Krishna is se my habla de estos maintainer. 6 angas. Krishna is my Dice protector. parte de esta conciencia de que Krishna es mi We call out to him, not to protector, el anyone que me else. mantiene. Say Krishna is my maintainer. Well, that doesn't mean, okay, Krishna is my maintainer. I'm just going to Esto sit no here quiere and Krishna's decir going to que come and como feed Krishna me. me Yeah, he mantiene, might. me voy a quedar aquí If sentado y you Él me were va a Madhavendra alimentar, me Puri, va a dar you de had that comer. kind of body Bueno, comfort. You sí, don't. sí somos como Madhavendra So Puri, therefore we have to pero invoke si no lo the somos no va a Christian saying, ocurrir. God Entonces, helps him who helps tenemos que himself. You want Krishna to maintain you? Well, okay, how will you volver al do that? dicho que Dios ayuda al que se ayuda. By maintaining Krishna. Si queremos que Krishna nos That's right. mantenga, ¿cómo lo hacemos? You have the deity Manteniendo of Krishna nosotros a and you Krishna. maintain ¿Cómo? him. I'm Sí, going to con la work for deidad him. de He's part of Krishna my family. He's lo the vamos a center mantener. of my house. Voy a He's the living trabajar para room. mantener a mi The deidad. living room Tiene un is the cuarto temple. Where solo para sí, ni un cuarto. brings the Toda mi house to casa es life. para mi deidad. I'm going to get work, Voy a and I've got a trabajar, voy wife, a hacer I've got compras, a tengo husband, una as it may be the mujer, un case. I've marido, got children. y, They're all part of the temple hijos. here. I'm Todos going to feed them son and feed the personal deity. de este So templo this que is a es mi practical casa. way. Tengo que How dar de you comer can a la deidad y luego todos accept comemos Krishna as your maintainer. el prasada. Esta es una Or you forma can de think, aceptar a my Krishna Gurudev como has a mission. He's protector o como el working, que me he's mantiene. serving O for por the ejemplo, mi spreading of Krishna Gurudeva tiene una consciousness and creating misión, facilities through books and está other things, dedicado a travel, that I may divulgar la become more conciencia Krishna de Krishna a conscious, través de sus giving libros. me more sangha to take help from, and so on and so forth. Él So crea let me maintain my guru. ocasiones para que tenga I mean, the guru sadhusanga, doesn't etc. need Entonces you to voy a maintain him, mantener but a mi you need guru. to El guru maintain no the guru. necesita que tú lo Right? mantengas, pero tú Sometimes necesitas people say, mantener al well, guru. God doesn't need anything. Muchas Why are you veces spending la all this money gente to build dice, a temple? si Dios no necesita God doesn't nada, need anything. ¿para qué gastar tanto dinero para construir un No, God templo? doesn't need anything. Es In one verdad, sense, that's true. Dios no But necesita you need something. a What do you nada need? ni You nadie, need to know pero tú God. sí necesitas algo. ¿Qué God's necesitas? everywhere. Why Necesitas should I go? conocer a Why Dios. should I? Why only the temple? Si Dios Well, está if God's por everywhere, todos you're sure not lugares, acting like it. But in the ¿por temple, qué you act like debería ir God's al there. templo? So you practice. Porque en el templo Let's vas a put estar one más place where we put consciente God que aquí there. estoy Put en el him on the lugar donde altar. está Dios. Then you go and you act a certain En way la there. calle no tienes la misma, And then no te comportas de la misma forma, no tienes la misma do that conciencia. properly, Si lo in haces time, como se you debe, realize the con el universality tiempo of the vas a deity, ver and you will act like you la act in the temple universalidad de la deidad y everywhere. te vas a comportar así como te You can comportas say en el God's everywhere, templo, but you don't donde see God quiera. everywhere. Uno So we're puede going to decir put que him in the Dios temple, está so you por todos can't miss him. lugares, pero no lo ves en todos lugares. You have to see him. Entonces es por eso que And ponemos then una act deidad in a en el certain way. templo, para So que simply, nos God doesn't need comportemos de una anything. forma That's true. en But you particular. need. You need Entonces no es que to Dios understand that necesite God's the algo, somos maintainer. nosotros que necesitamos entender So a how you do Dios y that? mantenerlo. Well, ¿Y cómo lo go to work. hacemos? Well, how come Bueno, we go to work? God's supposed to maintain me. No, vete a you go to trabajar. work and maintain God. And Ponte yourself a trabajar para in the mantener a context Dios of y being a a ti mismo servant en of el the servant of contexto God. de ser That's el how you maintain servidor del yourself. I'm servidor maintaining de myself Dios. because I'm a servant of this Te servant of Bhagwan. mantienes, te quedas en vida porque eres el And I don't need servidor much, de but ese servidor de something. Bhagavan. Y yo no necesito So that I have mucho, pero energy algo to sí serve and so necesito forth. para que So this tenga is la how you do energía para servir. Sharanagati with Esto es regard to como its hace Sarup Sharanagati. Lakshan. Maintain Krishna, maintain a mission, Mantén especially a Krishna, as a mantén a la householder. You're a misión householder, de los so devotos. I speak to you this way. Como tú estás So this casado, is te estoy hablando de esta so forma. again, as if Es Sharanagati lo is que the tienen que hacer los external devotos casados. manifestation and expression of the faith, Entonces, and we can measure Sharanagati our faith in relation to tiene these una 6 angas expresión and see externa how de la fe we're que growing tenemos con in nuestras relation to them. acciones. Very important, very good question to ask about that. Thank you. Muy buena Does that pregunta. help? Gracias, te ayudó. Right. Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Sí, Guru Maharaj, Gracias. muchas gracias. I'm okay. Okay. Good. There's a follow-up question on the first question about the Guru Priyanama Misa Sakas dice, from hay una Krishna pregunta Sevakadas, en relación a was a la disciple primera. of Turiya Das Mahashai, your god brother. Sevakadasa, que Krishna es un Sevaka is discípulo de asking, Turiya Das, can you tell a story or explain about ¿puede Balaram and his group of decirnos una Sakas, how they historia are and what o they do in explicar Krishna's Lila with cómo Radha, Balaram and y any su other grupo de Leelas that Sakas, are distinct from cómo other friends? están y cómo y lo que hacen en el Krishna Lila? Well, En el Lila de Krishna con Radha y otros Lilas.
que es diferente de Balaram's los friends otros are Krishna's amigos. friends also. Guru Maharaj dice, Turidas Mahashaya ki But, Jai, los amigos de Balaram también son while amigos de Krishna Krishna. and Balaram are one Pero, in tattva, aunque Krishna y Balaram they're both Bhagwan. son If you worship Krishna, uno en tattva, Balaram is worshipped. si uno adora a Of course, we Krishna, worship Balaram Krishna and Balaram. está adorado. But Balaram is an aspect of Balaram, Krishna. Nosotros adoramos a So Krishna they're y one in Balaram, tattva, pero but Balaram es un emotionally they're aspecto de different. Krishna. So Pero there's an de emotional forma emocional son aspect diferentes, las emociones son of diferentes. Krishna Entonces hay un that aspecto is de tendered las to, emociones de catered Krishna to, that is brought to the attention of some of his friends. And they are attracted to that. They're que attracted to llama la the atención fact de that unos their friend ciertos Krishna amigos. Ellos has an ven que su amigo emotional, Krishna romantic tiene life una vida that is romántica very powerful que es muy and poderosa, compelling, muy and cautivante, even takes him out of que lo saca del grupo de Sakya sus queridos amigos, Bhav lo saca del into Madhurya Sakya Bhav. y lo lleva al Madhurya Bhav. Now, this is not the same with Balaram. Pero And con Balaram Balaram has eso some no ocurre. gopis and so forth, but Balaram I'll tiene sus explain in my gopis, book pero como expliqué en mi libro, that it does not have the draw on him no tiene el that, mismo, that la Madhurya misma Rasa has on atracción Krishna. que el Madhurya Rasa Balaram's tiene primary con focus Krishna. El enfoque is principal being de the friend Balaram of Krishna. es el de ser el Yeah, there's amigo some de gopis Krishna. that like him too, and Sí, hay he unos marries gopis them. That is que Maryada. le It's not quieren, Bhag. luego se casa It's con an ella, pero aspect esto of es him, but it's Mariada. not. Es un aspecto It de él, doesn't pero affect him in the way no lo that Krishna is afecta de la affected. forma Balaram's focus is en que on Krishna Krishna's se friend. ve afectado del Madhurya Bhava. So, Balaram es principalmente el amigo de some Krishna. of the friends, there are four Entonces, different types algunos de of los amigos, friends of hay muchos Krishna and tipos Balaram. de amigos de Some Krishna of y them, the Balaram. Algunos de Narmasakas, ellos, los Narmasakas, they are attracted to Madhurya Rasa también as it se appears in ven Krishna. atraídos por el Madhurya Rasa, In así other words, como they're se ve attracted en to the fact Krishna. that their friend has this Tienen side of atracción himself that's very prominent, por el hecho que su mejor and amigo therefore tiene they un want romance. to Entonces, participate quieren in his participar romantic life. They don't en su want to have vida a romantic romántica. No relationship quieren with him, but tener they want to una relación participate romántica in the ellos romantic mismos, life that pero sí he quieren has participar with Radha en la relación que él tiene con Radha and assist him in that. So y when he feels asistirlo a hacer. separation, Entonces, cuando they él may tiene help him, separación, and they may ellos help bring about the lo union ayudan between Radha and Krishna. para They que may haya give their unión life entre Radha y for that. Krishna otra Risking, vez. Subala risked his life for that Subhadra in midday, arriesga su vida en el medio del to bring día about the union of Radha and Krishna. para que Krishna y Radha se unan. Whereas the other three types of Mientras los friends otros tres of tipos de Krishna amigos don't de have Krishna that same no tienen attraction. It's possible for someone to be mismo in a interés. primary rasa and have attraction for another primary rasa. Puede ser que uno se as it encuentre en un appears in rasa another primario devotee, y que as it tenga appears in Krishna, atracción in different para ways. otro rasa primario, así como As I se say, ven for los devotos en the Krishna. Sakya rasa, when Madhurya rasa appears in Krishna, En Sakya Rasa, cuando el Madhurya Rasa sobresale en these Krishna, los Narmasakas, sentimientos they're attracted románticos to that. se hace muy So they fuerte. are attracted to Radha, Estos regard, and amigos Krishna, también the idea of bringing them together. se But ven the other atraídos y friends se of van con Krishna, Krishna, pero hay otros amigos, Sakas, los the Sakas, Suhrit Sakas, los Suhrit the Sakas, Priya los Sakas, Priya Sakas, they are not, no están interesados. they don't find that same attraction. So in relative to the previous question, Entonces, en relación a la pregunta arises out of que estás siguiendo in con la midday when tuya, Krishna and Balaram go, cuando Krishna when y Krishna goes Balaram, with the cuando Narmasakas Krishna se va to con los Radha Kund, Narmasakas a Radha on the Kunda, pretext of something else, con cualquier excusa cada and a día, few friends go with them, and secretly they're meeting with the gopis. y con Krishna's algunos meeting with the amigos, gopis luego with the help of secretamente the se friends. encuentran con los Then the gopis. rest of the boys, they stay with Balaram. Los demás amigos se quedan con Balaram. That's why in Bhagavatam, in the Por 15th eso en el chapter, the Bhagavatam, en el 10th capítulo canto, 15 del canto when the 10, Poganda Lila begins, cuando Poganda Lila empieza el means the boyhood. Poganda Lila This is quiere when decir Sakyarasa fully starts to blossom, right? Not in the Kumar Lila, niñez, but o Salyarasa is sea, more prominent in the muchachitos. Kumar Lila, right? Esto no But es in el the Kaumari Poganda Lila, Lila, the sino boyhood, el the Poganda Lila, Sakyarasa is fully blossoming now. cuando And ya son at the muchachos, ya opening no of son that niñitos. chapter, Krishna gives a lengthy En eulogy ese of Balaram, capítulo, praising Krishna Balaram. empieza a halagar There are a different Balaram, reasons for this, y but hay one of the muchas reasons razones is por that ello. he's Una de about las to take off razones with his es que friends él
tiene ganas de marcharse con sus amigos para verse con las gopis. Entonces se pone a halagar a Balaram para que todos los amigos escuchen y se queden con él. Entonces, aún siendo el servidor de Krishna, Balaram también es Bhagavan. Entonces, estos pastorcillos están enfocados en Balaram como Bhagavan en este momento. O sea, en Balaram como el objeto de adoración, más que el ideal de adoración que él normalmente personifica. Este es el amigo perfecto de Krishna, pero también es un objeto de nuestra adoración. En la ausencia de Krishna, Balaram se queda como el objeto de la adoración. Balaram will go different places in Braj with the boys and so forth. Balaram se va a muchos lugares con los pastorcillos. So preoccupied, y ellos están tan involucrados con Balaram through the eulogy of Balaram on the part of Krishna, debido a la descripción de Krishna que hizo de Balaram, todos los piropos que le dio, que le dijo, que hasta se olvidan que Krishna lleva horas faltando. Y luego Krishna regresa y piensan que solo han pasado 5 minutos, pero se dan cuenta que el sol ya casi se va a poner y dicen, pero ¿dónde fuiste? ¿Qué te pasó? ¿Dónde fuiste? Y Krishna le da algunas explicaciones, algunos se quedan apaciguados, algunos con dudas. Y yo también escribí sobre esto en un libro que va a salir. Cuando salga, te sugiero que lo leas. Y espero que esta respuesta. Okay, next question is from Kishore Krishna from Madhuban. Bien en relación a tu comentario. Bueno, la siguiente pregunta es de Kishore Krishna de Madhuban. Pranam Guru Maharaj. I don't hear any those crickets. Yo solo escucho las chicharras. Yeah, they started up. They're not so bad this year, so far at least. But este año no son tan malas, dice él. I read on Facebook someone posted Leí en Facebook alguien when Nityananda Prabhu puso came to que cuando Nityananda llegó a Navadvip, introduced Lord Chaitanya to the path of Radha Bhav. Él introdujo al Señor Chaitanya al sendero de Radha Bhava. Y yo oí que los sadhakas entran a Nitya Lila a través de Nityananda, pero nunca lo oí en relación a Chaitanya Mahaprabhu. Guru Maharaj dice, yo tampoco. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las pruebas de este? It looked like it was referenced somewhere, but it wasn't clear where. Dice, parece una referencia de algo, pero no está claro a qué se refiere. Different teachers of Lord Chaitanya. Estaba hablando el post de muchos enseñantes que tuvo Chaitanya Mahaprabhu, como Advaitacharya, Ishwarapuri y Nityananda Prabhu. Y entonces, hablando de Nityananda Prabhu, me dijeron que él lo introdujo a Chaitanya Mahaprabhu a Radha Bhava. Bueno, mándame una copia. Yo sé que Vrindavan Das Thakur dice Nityananda Prabhu brought Gopi Bhav to the world. Que Nityananda Prabhu trajo el Gopi Bhava al mundo. What he means there is that he gave Lo que quiere decir es que Nityananda Prabhu le entregó Chaitanya Mahaprabhu al mundo. Of Gopi Bhav. Y Chaitanya Mahaprabhu mismo estaba persiguiendo el Gopi Bhava. Pero típicamente se dice que Chaitanya Mahaprabhu aprendió del Gopi Bhava desde Gadadhar Pandit y luego de Ramananda Roy, Sarup Damodar. Krishnadas Kaviraj Goswami identifica Ramananda Roy con Subala y Sarup Damodar con Lolita Sakhi. A little different than you find in
En el Gaura Krishna, en el Gaura Ganodesha Deepika es diferente. Y Gadadhar Pandit también es Radharani en Chaitanya Mahaprabhu, en el Gaura Lila. Entonces, Nityananda Prabhu típicamente no se incluye, no se ve bajo esta luz. Por eso que te pregunté cuál es la evidencia. En diferentes grupos y parivaras tienden a darle más importancia al líder de su propio parivara, más importancia de la que tiene o más. Y esto puede estar bien que uno glorifique a un devoto. O sea, uno puede adorar a un devoto de forma ilimitada, pero si se glorifica como alguien que hizo algo que en realidad no hizo, puede ser un problema. Entonces, por eso dije, me gustaría ver si hay pruebas. Si en algún texto Gauría se dijo algo sobre el encuentro de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu, que también se describió en el Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita. Y yo también enfaticé que Balaram no participa directamente en el Madhurya Lila. Solo cuando Krishna mismo lo mandó para darle mensaje a las gopis. Pero es una circunstancia muy particular. Como lo hizo y por qué. Ahí él expresa su reverencia para el bhava de las gopis. Chaitanya Charitamrita describe que Chaitanya Mahaprabhu, cuando está danzando ante Jagannath, en el bhava de Radharani, Nityananda Prabhu lo pudo ver y se postró a Chaitanya Mahaprabhu viendo esto. En el Gaura Lila, Nityananda participa directamente, glorificando Gopi Lila y promulgando la adoración a Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu empezó su campaña diciendo que se adorara a Krishna, y Nityananda Prabhu dijo, no, nosotros adoramos a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, haciendo así, él llevó a la luz la divinidad de Chaitanya Mahaprabhu. Mucho antes que se escribieran todos los libros que se escribieran sobre Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Ram le gustaba mucho participar mucho participar en el Gopi Lila de Krishna, pero como Chaitanya Mahaprabhu. En el Krishna Lila, los labios de Balaram están sellados, no puede decir nada sobre las cosas de Krishna con las gopis, ni siquiera se supone que las sepa. Cuando Krishna comió la tierra, él dijo, sí, comió la tierra, y Krishna se quedó herido. ¿Cómo pudiste decir algo así? Pero no quiere decir que Balaram no sabe que Krishna se encuentra con la gopis, pero sobre eso no dice ni una palabra. No sé nada. Pero en Gaura Lila, Nityananda Prabhu no habla de nada más. Entonces, así tiene una oportunidad de participar en el Gopi Lila, pero solo así. Algunos dicen que Nityananda Prabhu es Ananga Manjari bueno, algunos escribieron unos libros, pero sí, esencialmente, si uno ve a la hermana de Radha, Ananga Shakti, como una expansión de Balaram, no quiere decir que ella es Balaram.
So she has her own ego. Balaram Ananga himself, Manjari the tiene su person, proprio is not ego. participating in the Balaram Madhurya rasa. personalmente no participa en Madhurya Anyway, Rasa. that is a whole other discussion. I've given a very Bueno, esa long, es toda otra comprehensive discusión, article about that. pero Also escribí un part of artículo muy my book. I completo mean, sobre esto. Y también voy a the describirlo Goswamis en have mi never libro. Los Goswamis identified Ananga as nunca the expansion of identificaron a Balaram, but in our Nityananda Bhakti Vinod Prabhu, Paribar, bueno, a Ananga we do, Manjari, and that como comes una from the Bhakti expansión de Vinod Balaram. Paribar, prior to Bhakti Vinod. Antes de The Bhaktivinoda Bhagavad Thakur, Goswami line that he was initiated in, it comes from there. el linaje en And, que se inició Bhaktivinoda Thakur, ahí se dice que Ananga Manjari es una Shakti de Balaram. Tattva of Balaram, but he's not in a romantic relationship with her like Krishna is in with Radha. Pero Balaram no tiene relación romántica con Ananga Manjari, así como Krishna la tiene con Radha. Así como Krishna es uno con Radha, pero es diferente. Si fueran completamente uno, no hubiera necesidad para Chaitanya Lila. Entonces, si Ananga Manjari, si Nityananda Prabhu es Ananga Manjari en todo respecto, es como decir que si Radha es la Shakti de Krishna, ella es Krishna. Entonces, ¿por qué Krishna tuvo que venir como Chaitanya Mahaprabhu para experimentar el amor de Radharani desde sus ojos si él es Radha? No es buena teología. Entonces sí, puede ser que Ananga Manjari sea una expansión de Balaram y hay una unión y diversidad al mismo tiempo entre ella y Balaram. Pero la diversidad también es importante. Pero, bueno, mándame una copia de este post en Facebook. Vamos a ver quién lo dice y de qué están hablando. Yo tengo mi explicación sobre cómo estaría de acuerdo con esto. Que como dije, Nityananda Prabhu está dando el Gopi Bhava al mundo. Y de esta forma, bueno, tampoco sé si se puede decir que es el maestro de Chaitanya Mahaprabhu. Pero bueno, esta es una cierta cual relación que tiene Nityananda Prabhu con el Gopi Bhava. Bueno, buena pregunta. Solo tenemos 2 minutos. There's one more question if you want to take it, or we can leave it for next week. I will say this, that Anadi Krishna asked about, Sharanagati, and I emphasized, well, if there are certain things that are unfavorable for Anadi bhakti, Krishna preguntó we sobre should give them up, even Sharanagati. if they're difficult. There are also things that we should accept. Y yo dije que así como hay que abandonar las cosas que no son favorables, también tenemos que, hay cosas favorables que tenemos que aceptar, y una de esas cosas es participar en estas llamadas del domingo. It's nice to see who's here. I take notes. Of course, I know that some people listen after the fact because they can't be here. Yo sé que hay algunos que escuchan la grabación porque no pueden estar aquí, pero me alegro ver las caras de todos ustedes. Estoy viendo todos los que están: Madan Gopal, Gopal Nandini, Chitta Hari, Harijan Das, Gayatri, Mr. Govinda, Raj Bhakti also, Raj Bhakti también, Ganga Shakti, Shakti, Bhajan, Nanda Gopal. Nice to see all of you. Me alegra verlos todos. Maybe I can give a short answer. ¿Cuál es la última pregunta? A ver si hay... Sajan, you want to ask you a question? Sajan tiene una pregunta. Dandavats Maharaj. Most you don't have short questions. Oh, Sajan nunca tiene preguntas not cortas. really. So I would not venture to delay you from moving on with your day's activities. But the truth is, that being said, that most of what you shared this morning with the other devotees answered or spoke la to what mayoría I was de lo going to que ask estuviste about. compartiendo con los dos devotos And the essence of it was that where most people are familiar with the phrase thinking outside the box.
But I love what you Conoce shared el about dicho also de at a certain pensar fuera de point los with esquemas, maturity and pero sensitivity, también thinking outside the books like that. me So gusta la idea de pensar fuera that de was los kind of like libros. the essence of Eso it, es and lo que more quería can decir. be shared, next Se week. podría like compartir that. más, pero Okay, lo vamos well, a we hacer la had time semana enough for an que explanation viene. of your question. So, good. Yes, exactly. Good. So I hope to be with you all Bueno, next espero week. estar con Gaur ustedes Premanande. la semana que viene. Gaur Ki Premanande. jai. Haribol. Hari. Thank you very much. Ki jai. One quick note or announcement. So next Thursday,